guys, I'm gonna teach you how to have some money or coins Or games. Sa Clash of Clans. any games. Any games. At Kailangan po natin ng kailangan lucky po natin ng patcher. Lucky Patcher. Na hindi po. Kailangan po namin ulitin. Sorry. Tas yan po, di ba? Open menu patches of patches. Gaganan nyo po. Tapos, APK with APK. changed. hindi. Changed. Ito yun. Sige, change it na Changed. lang. Tapos, i-rebuild up po natin. Kahit ano po doon. Sa dulong-dulo o sa dulong pangalawa. Kaya po, maghintay tayo. Tapos na po. Hindi pa. Tapos na yun. Hindi ganun yun, promise. Alam ko, guys, Ulitin natin lahat ng laro. pabayaan mo na, alam naman nilang madadagdagan. Maghihintay po tayo ng napakatagal. Hindi po. Ang dali lang po. Yan, tingnan mo po. Oh. Tapos po, pagkatapos na nun, di ba po? Yan. Dahil po natin ng sobrang tagal. Ay, sorry guys. Muna. Tapos ipopost ko muna po. Hello guys, you can see each patch pattern number 1 failed. You're gonna go to file. Yung ang gagawin mo, support. Pipindutin nyo lang po. Uninstall and install. Pagkatapos nga po yun, di ba kunyari, guys, yun, na-open mo na guys. Muna open na, ito pa nga, uninstall na, tapos i-open na, uninstall na. Yan na po. Nakita nyo po, punta po tayo sa Evolve. Alam ko, tingnan mo po, di ba, sa Evolve. Pipindutin nyo sa Evolve. Pipindutin nyo yung pera. Ayan po. Pipindutin nyo po yung Best value. Tapos connect. Tapos yes mo agad guys. At Yan. Rumarami na po yung pati yung dun sa gems. Yan po. Now, I'm gonna play. Tapos, i-play mo na po. Tapos maglaro na po kayo. Bonding. No! Bola na rin ko. Tsaka guys, bilhin nyo rin to lahat. Kailangan po mga 350 kayong points. Opo. Kaya score. Yan po lahat nga bili na po namin. Sa next app naman po, di ba guys, alam nyo na po gawin yon. I-market nyo po, tapos bibili kayo dito. Yung pinakamarami gold chest. I-buy nyo po, at yes. Tingnan nyo po yung pera nyo. Hindi pinakamadami gold chest. Pinakamadami yung pack of gold. Gold chest. At saka po rin, yan po lang. Gold chest yung pala. Gold chest lang. Next po, Subway Surfers. Subway Surfers. Sa Subway Surfers, oh. Bangkok. Ay, Bangkok. may O dun eh. Dami Bangkok. Meron nga dong O ba? No. Ewan ko nga. Bangkok. Ay, yata. Giyon. Bangkok pala. Di pala yun. Bangkok. Parang Filipino words. Bangkok. Guys, you can see guys. Bakit ako babae? Ninja dapat ako dyan. Yung zombie guys, tingnan nyo guys. Ayan po ninja. Correct. At boards. Tingnan nyo guys, lahat na nabili namin. Maliban po, dito sa karok. Maliban po dito. Sa mga ibang character Mga na ibang kailangan character. nyo yan guys. Ang una guys, gagawin, pipindutin nyo po yung plus dito. Yung coin chest. Sa pinakamarami po yung dulo ng coin. I-yes nyo agad rin. Pati ito. 300 lang po. So guys, thank you for watching! Please subscribe! Sorry. And like.
and dislike. And Joke lang. comments to another video. And the like lang, hindi dislike.